ଜାଣିବା ଅନେକ ଯୋଉ ଅଛି ବିପଦ ଆସିଛି ଯୋଉ ସମୟରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଛିଡା ହୁଅନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମର ଯାଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ସେ ଘଟଣା କଥାକୁ ନେଇ କଣ କହିବେ ବାବା ମତେ ଯିଏ ମୋ ପାଖରେ ମଥା ବସିଛନ୍ତି ନଡିଆ ବସେଇଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ମୋ ଛୁଆ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଯାଇକି ଚେତେ ଦେଇକି ଆସୁଛି ଆଉ କବାଟ ବାଡେଇ ଦେଇକି ଆସୁଛି ଖୋଲାମେଲା ହେଲା ମୋ ପୁଅ ବାହାରିକି ଆସିଲା ଆଉ ମୁଁ ବାଡେ ଦେଇକି ଛୁଚନା ତାକୁ ଛୁଚା ଦେଇକି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରି ଦେଇକି ଆସିଲି ଯୋଉ କବାଟ ମେଲା ହେଇଗଲା ବାହାରିକି ମୋ ଛୁଆ ଆସିଲା ତା ଜିନିଷ ସବୁ। ଆଚ୍ଛା ବିପଦ ସମୟରେ ଆପଣ ଯାଇକି ସେଠି ମାନେ ସୂଚେଇ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ରାତି 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂଚେଇ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଘର ଘର ହେଇକି ବୁଲୁଛି ମୋ ପାଖରେ ନଡିଆ ବସେଇଛନ୍ତି କଳସ ବସେଇଛନ୍ତି ପିଲାପିଲି ପାଇଁ କଳସ ବସେଇଛନ୍ତି ଛାତ ପରିପାରୁନି କାହାର ଘର ଦ୍ୱାର ହେଇପାରୁନି କାହାର ଗାଡି ଧକ୍କା ହେଲା କୋଉଠି ଜଳିଗଲା କୋଉଠି କଣ ହେଲା ମୁଁ ଆସିକି ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ପୁଅକୁ କହୁଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଭବାନୀଶ୍ୱରୀ ଯାଉଛି ଜଗୁଆଳି ଭବାନୀଶ୍ୱରୀ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛି ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛି ମୁଁ 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉଠି ଜଳି ଯାଉଛି କୋଉଠି ଗାଡି ଧକ୍କା ହଉଛି କାହାର ପିଲାପିଲି କଷ୍ଟ ହଉଛି କାହାର ଜ୍ୱର ଛୁଆ ଝାଡା ବାନ୍ତି ହଉଛି ମତେ ଯିଏ ଡାକୁଛି ମା ଲୋ ମୋ ଛୁଆକୁ ଟିକେ ରକ୍ଷା କର ମୁଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରି ଦେଇକି ଆଉଛି ଗୋଟିଏ ଧୂପରେ ତାକୁ ମୁଁ ଶାନ୍ତି କରୁଛି ମତେ ଯିଏ ଡାକୁଛି ଗୋଟିଏ ଧୂପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରୁଛି ମୁଁ ହୁକୁମ ଦଉନି ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମୁଁ ବସେଇଛି ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯା ଯୋଉଠି ଗାଡି ଧକ୍କା ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଡା କାହିଁକି ଆଉଛନ୍ତି ଏଠିକି କାହିଁକି ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଡା ଗାଡି ଧକ୍କା କାହିଁକି ହଉଛି ବାପା କହୁଛନ୍ତି ପିଠରୁ ବଳି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଜାଣିଛୁ ନା ମୁହଁ ସାରା ରକ୍ତ ସାଲୁ ବାଲୁ କରିକି ରକ୍ତ ପିଉଛନ୍ତି ଖାଲି ଅନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବଳି ତ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆଉ କଣ ପାଇବେ ରକ୍ତ ସେ ପିଉଛନ୍ତି ଗାଡି ଧକ୍କାକୁ ଅନେଇଛନ୍ତି ଗାଡି ଧକ୍କା ଟିକେ ହେଲେ ଆମେ ରକ୍ତ ମୁହଁ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଚମଚ କରିକି ପିଇମୁ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଡା ଅନେଇଛନ୍ତି ଜାଣିଲ ବାପା ଏ ପାଗଳା ପାଗଳି ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ଘୃଣା କରିବେନି କିଏ ଝାଡା ରୂପରେ ଆସୁଛି କିଏ ରକ୍ତ ପିଇବା ପାଇଁ ଆଉଛନ୍ତି କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ହେଇକି ଚାରି ଦିଗରେ 4ଟା ପାଗଳି ପାଗଳା ବୁଲୁଛନ୍ତି କୋଉ ରୂପ ଘିନିକି ପଦେ ଲେଖା କହିଦେବେ ତାକୁ ଘୃଣା କରିବନି ତାକୁ ଆସନ ଦବ ପଦେ ଲେଖା ତମ ମୁହଁରେ କହିଦେଇକି ଯିବେ କୋଉ ରୂପ ଘିନିକି ଆସିବେ ବୁଲିବେ ବାମ୍ବା ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଅଛି ତାଙ୍କ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଡା ସବୁ ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ କାନ୍ତାନୀ ଚଣ୍ଡୀ ଇଏ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋଉ ପୀଠ କଣ ପ୍ରକାଶ କରିକି ପଦେ ଲେଖା କହିଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତା ଛୁଆକୁ ପଦେ ଲେଖା କହି ଯାଉଛନ୍ତି ତୁ ବସ ଅପେକ୍ଷା କର ଆଉ ରହିଲାଣି ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ନେଇ ମା କଣ କହିବେ ମା ଭବିଷ୍ୟତ ଆଗକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଝଡ଼ ଝଙ୍କାର ଆଉଛି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଘୋର ବିପଦ ଆଉଛି ମରୁଡି ଆଉଛି ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ଭୂମିକମ୍ପ ଆସୁଛି ଇଏ ସବୁ ବସିବା ଟଳିବେ ଇଏ ସବୁ ଆସୁଛି ବସିବା ଷ୍ଟକ୍ ହେଇଯିବ ବସିକି ଷ୍ଟକ୍ ହେଇଯିବେ ସିଏ ସବୁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ହେଇ ଆରି ଯୋଉ କରୁଣା କହୁଥିଲେ ବାପା ଯୋଉ କରୁଣା ତମକୁ ଆଗରୁ ଛିଙ୍କ କାଛ ଛନ୍ଦା ହଉନଥିଲା ଇଏ କୋଉ ରୂପରେ ଆସି ଇଏ କରୁଣା ନୁହଁ ଇଏ ଚଣ୍ଡୀ ତମ ଆଖିକି ଦୁଷିବନି ଇଏ ସବୁ ଅଣୁବିକ୍ଷଣ ଯେତେବେଳେ ତମ ଧିଏରେ ପଶେ ମୁହଁରେ ପିନ୍ଧିକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ତମ କଣ ଗୋଡ ହାତ ମୁକୁଳା ହଉନି ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ରୋଗ ଇଏ ସବୁ ବାଛିକି ନବ ଇଏ ସବୁ ଆସୁଛି ବେଳେ ଅକାଳ ରୋଗ ସବୁ ମାରି ଆସିବ ଇଏ ବାଛିକି ସବୁ ନବ। ଆଚ୍ଛା କଣ ସବୁ ଆଗକୁ ଯୋଉ କହୁଛ କରୋନା ଠାରୁ ଆହୁରି ମହାମାରୀ ଆସିବ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଘୋର ବିପଦ ଗୋଟେ ମାରି ଆସିବ ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ ଗୋଟେ ଘୋର ବିପଦ ମାରି ଆସିବ କେବେ ଆସିବ ଏଇ 2024 ଏଇ ହିସାବରେ 23 ଚାଲିଛି 23 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହିସାବରେ ମୋ ହିସାବରେ ଇଏ 23 ଚାଲିଛି ଇଏ କହୁଛନ୍ତି 24 ରେ ନୁହଁ ये 24 है सब घोर आस्ते आस्ते सब हेका जाउची पणा संक्रांति के 24 चलिबा हां एटा इंग्रेजी रो 24 सेठी या पणा संक्रांति ठार 24 चलिबो से स्टार्ट हेलानी हे जीवो सब हबो गाड़ी धक्का हबो भूमिकंप हबो बात्या हबो सब बनिया हब बड़ आकार बनिया हब ये सब घर मारी आसब गाड़ी धक्का कौटी पीठे कौटी बड़ बड़ पीठ सब गली पड़ जो जगह पीठ कहीं परिष्कार कर चारिपाख जाक
बापा सेठी बम फुटिबा आगु को सेठी साधु असाधु जुक्ति जुक्ता चलिलेनी ये अबड़ा बंद हो जिवो भोग बंद हो जिवो जो पत्थर खंडिक पड़िछि सेटा किए कहि परिबेनी सेटा किए कहि परिबेनी पत्थर पड़ी जगह पिठारे जाछु ना पूरी पछरे देखिबु खसिछि वैज्ञानिक माने कहि पारु नाती भांगिनी तो कोडी किछि हेइनी एटा कोडी आसिला जने कहबो सेटा कोन मु बसैछि कांकी मो पुआ को मु बसैछि मो पुआ कहबो अच्छा बड़ कथा कहले मा आपण हम चैनल माध्यम रे जेतु शिक्षत्र रे बम पड़िबो जे सफा हैला जो परिष्कार है जो दुकान दुकान सब उठाला त कारण कोनटा कि आउथरे कहबे तार आगर ते तार जगह नाही से पिठरे जगह कोन त सब सृष्टि र करता से भिक मागिबो से चाउला कुकुरा माकड़ सब खाउचंदी ये भिकारे कि निज पोषक करिया भाई अधा दउचंदी ठाकुर को ठाकुर कोन खाइबो तो बुलुतिला हां से कोन जगह कोन खाइबा भाई ताको भोक बसर रहिछि से खाइबा भाई अनै सब अजाति जाति तो सब समान सांसारिक ये अछुतानंद सांसारिक नहीं धर्म प्रचार करते कौन ये सब जाति भेद सब एक समान हम आगु ठीक नुह जगह कौन भिक मागिक ये कर ये सब समय ये से सब आसूची ये सब गुरुवार माइबे सब अलखणी गुड़ा से कौन तो ना खाऊले गोज बायानी गोज गुरुवार जी कहला बड़ पुआ आइस खाइब एटा गोज दे गोज सब बसुची सब पीठरे आइस खाई सब मिसे पशि जाऊँ सब पीठरे श्रीमंदिर रे अच्छा श्रीमंदिर रे जोटा कहले आगु को जो बम पड़िबो हेटी जगह सफा हैलानी सेटा केबे घकार घकार हबो युद्ध लागिबो 24 भीतर सब 24 25 भीतर सब घटी घटी का जीवो समय हे गलानी तार चूर्ण माइले सुदेन चूर्ण रहउनी नुआ कले सुदे नुआ होउनी सिमेंट रहउनी गई पड़ुची ये एठी फाटुची जेबे सेठी फाटुची फेर बहुत गंडगोल हे का चलिबो जगह पिठर तला आगु गंडगोल जोर रही चलिलानी सेठी रक्त छिटा लागिलानी साकुना बसिलानी पतित पावन पड़ी जाउची छिंडी जाउची सेठी बहुत गने सारा घटी घटिया फेर आउरी देखिबु केते हबो अच्छा ताले सारा विश्व हम ओडिशा कथा कहला भारत कथा कोन कहबे सारा विश्व कथा कोन कहला विश्व युद्ध हबो विश्व तो युद्ध चलिलानी आउ चलिबो आउ विश्व से कथा छाड़ा जे 30 भीतर ये कहथले 100 रे सब 100 रे के रहइबो 30 विषय सब काम चलिबो 30 भीतर ए 24 25 भीतर सब कार्य हबो आरंभ हे जिवो आउ कहले 100 वर्ष रे के थिबो तू थिबु ना आउ के मु थिमि ना के थिबो 100 वर्ष ये सब भांडामी सब 100 वर्ष रे सब निरा कहया गले सारांश होची सब माने 30 टा होची सार लास्ट ता भीतर सब जाक घटना घटी जीव अच्छा परिवर्तन गोटा आसीबो नुआ सब आसीबो माने संगार तार भीतर हे जिबे तापरे भक्त प्रभुंकर जे माने थिबे तार से माने ही कुळ को बिहन भଳି रहिबे बाछि के सब नबो अच्छा से तथापि केते भଳି परसेंट रहिबे हमर ओडिशा कथा को दिबा किबा गां को नै कि ओडा कैलकुलेशन करा दिबो माने गोटे गां रे केते भଳିया भक्त रहिबे सेमति किछि अछि एठी 3 भागे नष्ट हे जिबे रहिबे माने 3 भाग नष्ट होला पर गोटे भाग रहिबे तो माने 4 भाग रु 4 भाग तो तले ओडिशा प्रति विपदटा प्रथम हबो ना सभा शेष हबो जो अन्य सब हे सारी के एई बिरजा मंडल लास्ट ए बिरजा मंडल लास्ट रे सब घटिबो सब बाछि देवा दे मंडल अछि सारा अछि कि भगवती अछि सब हे का बापा एई बिरजा मंडल शेष मुंड अच्छा अन्य विश्व भी मध्य सेया से समान आकार रे साइड रे जातिबो से सरीला परे एठी लास्ट बिरजा मंडल हबो अच्छा खेला मेला सब हबो जोटा बिरजा कुआ जाय सेठी कलकी को सहित तांकर माने बिरजा जे जगन्नाथ से कुआ जाय कोन कथा कह जाय सेटा ए बिरजा जगन्नाथंकर गोटे अंश आउ सेठी से तो नारी नुआ तो पुरुष नुआ गोटे ये ताको आमे बहुत अघटन घटिबो ओडिसा रे शेष समय माने सबुठारु शेष होची बिरजा मंडल
ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳ ଯୋଉ 16 ମଣ୍ଡଳ ରହିଲେ ସେ ସରିଲା ପରେ ଏଇ ଜାଗା ଲାଷ୍ଟ ବିରଜା ମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ଲାଷ୍ଟ। ଓଡିଶା ହଉଛି ମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ ଭାରତ ଭିତରେ ଓଡିଶାଟା ମଧ୍ୟ ଶେଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ। ଆଉ 25 ମାନେ 24 ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ 29 ଭିତରେ ନିହାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ଭଳି ପାପୀ ମାନେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସଂଘାର ହେଇଯାଇଥିବେ ତାପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି।